बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम कुछ अपडेट्स आपको देते हैं। 2026 के हवाले से वज़ारत मज़हब अमूर ने कुछ खुशखबरियाँ सुनाई हैं, हम आपको गोशगुजार करते हैं। आप हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मालूमात तक रसाई होती रहे। बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं तफसीलात की तरफ, जो कुछ इस तरह से है। पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि अभी तक यानी जुम्मे के रोज़ तक कितनी एप्लीकेशन जमा हो गई, यानी 62,427 एप्लीकेशंस जमा हो गई हैं। और सरकारी हर स्कीम का कोटा 1,18,210 का है और अभी 55,783 एप्लीकेशन जमा होना बाकी है। अब हम आपको बताते हैं कि वज़ारत ने ये ऐलान किया है कि जो हफ़्ता है, जो कल के दिन है, उस दिन भी बैंक सुबह से लेकर 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। जो बैंकों की ऑफ नहीं होगी, जबकि जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवाई हुई है उनके लिए हज एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाने के लिए तारीख़ में तोसी कर दी गई है, यानी बढ़ा दी गई है डेट। अब जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है वो 16 तारीख यानी 16 अगस्त तक आप अपनी दरख्वास्तें जो है जमा करवा सकते हैं। और जिन्होंने जमा नहीं करवाई वो 11 तारीख यानी मंडे से अपनी दरख्वास्तें जमा करवा पाएंगे। मंडे से यानी 11 से 16 तक वो करवा लेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो तोसी की गई है वो इसलिए की गई है कि जो लोग नहीं जमा करवा पाए हैं वो इससे हेल्प हासिल कर लें। वज़ारत मज़हब अमूर के तर्जुमान जनाब उमर भट्ट साहब ने कहा है कि कुछ शिकायत आ रही थी रजिस्ट्रेशन और दरख्वास्त जमा करवाने के हवाले से। उन्होंने वजाहत की है कि 65 ईयर्स यानी 65 साल से कम उम्र वाले जो आज़मीन हज है वो जब फॉर्म जमा करवाएं तो कोविड के खाने में इस ऑप्शन पर नो लिख दें कि जहां लिखा है कि आपने कोविड वैक्सीन करवाई है तो आप वहां पर नो लिखें, इससे कोई मसला नहीं होगा। और अगर आप 65 ईयर्स या उससे ज़्यादा उम्र के हैं तो उस खाने में जहां ये लिखा है कि आपने कोविड वैक्सीन लगाई है तो आप उस पर यस लिख दें। अगर आपने नहीं भी लगाई फिर भी यस लिख दें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है फिर भी यस लिख दें। इससे ये होगा कि आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। और जैसे पिछले साल हुकूमत ने ये अरेंजमेंट किया था, इस साल भी हाजी कैंप्स में ईद उल फितर के तकरीबन 20 दिन के बाद दीगर वैक्सीनेशन के साथ उनके लिए यानी 65 ईयर्स या उससे ज़्यादा लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन का भी इंतज़ाम किया जाएगा और सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। लिहाजा एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ, जिनकी उम्र 65 साल से कम है वो फॉर्म पर नो लिखें कि उन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई, और जिनकी ज़्यादा है वो यस लिखेंगे। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है या एक्सपायर हो गया है तो आप पासपोर्ट रिन्यू करने दे दें या नया बनवाने दे दें। उसके जो टोकन नंबर आपको पासपोर्ट ऑफिस वाले देंगे, जो रसीद देते हैं, दरख्वास्त की प्रोसेस में वो भी जमा करवाई जा सकती है। पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट ना होने की सूरत में भी आप दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करवा रहे हैं उसका भी सिलसिला जारी है। उसमें भी आपने 16 तारीख को रात 12 बजे तक आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं, पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर से भी आप करवा सकते हैं। वो हुज्जाज कराम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको भी सहूलत दी गई है कि वो ख़ुद तो चूँकि यहाँ मौजूद नहीं है, उनका पासपोर्ट वगैरह भी मौजूद नहीं है, तो वो अपने करीबी रिश्तेदार के ज़रिए तमाम डॉक्यूमेंटेशन के साथ दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं, जिनमें उनकी वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर होगी, 2 तस्वीर, और उनका पाकिस्तानी पासपोर्ट की फ़ोटो कापी होगी, शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी होगी, और अमाउंट होगी 5 लाख रुपए लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए 5,50,000 रुपये जमा करवाने होंगे। और बाकी हमने पिछली वीडियोज़ में जो और मज़ीद छोटी छोटी चीज़ें हैं उसकी डिटेल बताई हुई है कि फ़ॉर्म किस तरह से और किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा होगा। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो ये तमाम डॉक्यूमेंटेशन अपने रिश्तेदार के हाथ बैंक भिजवा कर ये सबमिशन करवा सकते हैं। इसके अलावा उनको जो हेल्थ सर्टिफिकेट है उसको भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि वो वहाँ हैं, तो जब वो पाकिस्तान आएंगे तो प्रोवाइड कर देंगे हेल्थ सर्टिफिकेट, और वो ख़ुद से अपने हाथ से लिख कर व्हाट्सएप के ज़रिए अपना
یہ ایک بیان حلفی جمع کروا سکتے ہیں کہ ان کی صحت برقرار ہے اور وہ حج کے لیے سعودی احکامات اور ہدایات کے مطابق ایلیجیبل ہیں اور وہ حج کے لیے جا سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز کہ انہوں نے یہ رقم اس مرتبہ ڈالرز کی مد میں جمع نہیں کروانی، کیونکہ اسپانسرشپ اسکیم ختم کر دی گئی ہے۔ اب وہ پاکستانی روپوں کی شکل میں اپنی رقم جمع کروا سکیں گے۔ اس کے علاوہ اب کچھ شکایات کے بارے میں بتائیں کہ کچھ بینکوں سے عازمین حج نے یہ بھی شکایات کی ہیں کہ انہیں بینک والے رسید فراہم نہیں کر رہے۔ یہ ایک انتہائی غلط اقدام ہے۔ جو بھی عازمین حج رقم اور تمام ڈاکومنٹس جمع کروائیں، انہیں یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کمپیوٹرائز رسید وصول کریں، جس طرح کہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں۔ اس میں آپ کی تصویر ہوگی، آپ کی رقم درج ہوگی اور تمام تر قوائف یعنی تمام تر معلومات اس میں درج ہوگی، اور یہ آپ نے رسید وصول کرنی ہے، کیونکہ یہی رسید آپ کا پکا حج فارم ہے۔ اور آپ نے جو بھی مزید کارروائی کرنی ہے وہ تمام کارروائیاں یعنی حج کے سفر پہ جانے تک سے واپس آنے تک، اور بعد میں جو رقم ریفنڈ ہوتی ہے اس کی وصولی کے لیے بھی آپ کو اس حج رسید کی ضرورت پڑے گی، اور ہر جگہ پہ آپ نے اس کی کاپی جمع کروانی ہوگی۔ پھر آپ اس کے 5-6 کاپیز کروا کے اپنے پاس بھی محفوظ کر لیں، اور بینک سے مطلب رسید جو ہے وہ آپ نے ضرور وصول کرنی ہے۔ اگر بینک والے آپ کو رسید نہیں دیتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکومنٹس لے کر کسی دوسرے بینک میں چلے جائیے، لیکن بینک سے رسید ضرور وصول کیجیے۔ اور اس کے علاوہ آپ جب حج کی رقم کی پہلی قسط جمع کروا دی ہے تو آپ پراپر تیاری بھی شروع کر لیں، اور یہ یاد رکھیے کہ آپ نے ابھی سے تیاری کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ حج کا تمام تر جو مشقت طلب پروسیس ہے وہ انتہائی اچھے طریقے سے سر انجام پائے، اور آپ جس مقصد کے لیے جائیں وہ اسی مقصد کو حاصل کر کے خیر خیریت سے واپس آئیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ابھی سے تیاری شروع کر لیں۔ ایک تو چونکہ تمام تر پروسیس جو ہے وہ ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے، اور آپ ایک اسمارٹ فون خریدیں، چاہے آپ خاتون ہیں، چاہے آپ بزرگ ہیں، چاہے آپ کو استعمال آتا ہے کہ نہیں آتا، لیکن ابھی سے ایک اسمارٹ فون خرید لیں۔ اس میں آپ اپنی پاک حج ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، دوسری کچھ یوٹیوبز وغیرہ کی اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کر لیں تاکہ آپ حج کا طریقہ براہ راست سیکھ سکیں، اور ٹچ فون وہ اسمارٹ فون ہے اس کا استعمال کا طریقہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہیں اور آپ کو اس کا استعمال نہیں آتا، جبکہ وہاں ہر چیز اب جو ڈیجیٹلائز ہو گئی ہے، تو پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ سیکھ کر جائیں اور اس کا پروسیس ابھی سے سٹارٹ کر لیں۔ اب اجازت دیجیے، پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا مددگار ہو اور ہمارے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔